عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں شاندار مظاہرہ اور گولڈ میڈل کے حصول کے بعد نکھت زرین نے کہا ہے کہ اب پیرس اولمپک پر ان کی نظریں ہیں۔ نکھت زرین نے 52 کلو گرام زمرے میں باوقار گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ وہ عالمی چیمپئن شپ میں خطاب حاصل کرنے والی 5ویں ہندوستانی باکسر ہیں۔ انہوں نے اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا اور نیشنل باکسنگ فیڈریشن کی جانب سے منعقدہ تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے عالمی چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا۔ مستقبل میں بھی وہ مزید محنت کریں گی اور ہندوستان کے لیے تمغے جیتیں گی۔ نکھت نے کہا کہ اولمپک ان کا مقصد ہے جس میں کامیابی حاصل کرنا وہ چاہتی ہیں۔ انہیں اس کے لیے دگنی کوشش کرنی پڑے گی۔ اب ان پر مزید ذمہ داری ہے۔ اس تقریب میں وزیر اسپورٹس انوراگ ٹھاکر نے بھی شرکت کی۔ నేను వరల్డ్ ఛాంపియన్స్లో గోల్డ్ గెలిచిన తర్వాత చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. అండ్ మన భారతదేశం కోసం, మన తెలంగాణ కోసం నేను వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో గోల్డ్ గెలిచి చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇలాగే హార్డ్ వర్క్ చేసి ఫ్యూచర్లో కూడా ఒలింపిక్లో మెడల్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. కరెంట్లీ రేపటి నుంచి నేను ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా. బికాజ్ మా కామన్వెల్త్ ట్రయల్స్ వస్తున్నాయి, దాంట్లో సెలెక్ట్ అవ్వి మన కామన్వెల్త్లో కూడా గోల్డ్ గెలవాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్ నాకు 2014లో సన్మానించారు మన కేసీఆర్ గారు 50 lakhsతో. డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ నాకు ఇచ్చారు అందరూ. నేను డెఫినెట్లీ ఇంకా మంచి హార్డ్ వర్క్ చేసి నేను మన భారతదేశం కోసం మెడల్ తెస్తాను. నేను